Masya Allah, nikmat tapi nggih. Nikmat karena apa? Membaca selawat bersama sama Rasulullah. Dulu dilahirkan dalam situasi kondisi alam yang masih petang gelap, nggih. Tapi bukan berarti waktu itu umat waktu itu bodoh leali boten. Tapi yang gelap adalah hati karena belum mendapatkan taufik hidayah iman Tapi banyak orang pandai-pandai profesor waktu itu, kitab Taurat, kitab Injil, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal, pinter-pinter do apal kitab, tapi atine sing niku ditauqiti kalau ulama ahli usul. Walabdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin lil ijazi bi aksari surati minahul muta'abbadu bi tilawati. Lafal sing diturunke kalian Gusti Allah wujud Al-Qur'an nggih ngapes